Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ma chaîne pour une nouvelle vidéo. في هذه la vidéo جبت لكم مجموعة من الجمل من أجل تعلم اللغة الفرنسية بطريقة جد مبسطة. هذه الجمل كنستعملوهم بكثرة في حياتنا اليومية، فكنتمنى انكم تفرجوا في توت لا فيديو وما تنسوش انكم تضغطوا على زر الاشتراك سابوني وتفعلوا الجرس، وكذلك ديروا جيم لا فيديو وما تنسوش تبارطاجيوه avec vos amis qui veulent apprendre le français. الجملة الأولى: إلا بغيتي تسول شي واحد كيف حالك، وكان هذا الشخص مقرب، صديق، أحد أفراد العائلة أو زميل، المهم أنه خاص يكون شخص مقرب. غادي تقول ليه comment vas-tu comment vas-tu. وإلا بغيتي تسول واحد الشخص اللي ما كيجمعك بيه حتى شي رابط، أو لا هذا الشخص يعني أكبر منك في السن، غادي تستعمل لو pronom sujet vous عوض لو pronom sujet tu. وغادي تقول ليه comment allez-vous comment allez-vous. Alors le pronom sujet vous il désigne le respect, la politesse, الاحترام. الجملة الثانية وهي إجابة للسؤال الذي طرحناه في الجملة الأولى: comment vas-tu ou bien comment allez-vous. alors كإجابة لهذا السؤال غادي نقول je vais bien je vais bien أنا بخير. الجملة الثالثة: qu'est-ce que ça veut dire qu'est-ce que ça veut dire. ماذا يعني؟ إلا كنتي كتهضر مع شي شخص وما فهمتيش شي حاجة غادي تقوليه qu'est-ce que ça veut dire qu'est-ce que ça veut dire ماذا يعني. الجملة الرابعة: إلا كنتي مثلا كتهضر مع شي شخص وما فهمتيش شي حاجة غادي تقول ليه je ne comprends pas je ne comprends pas لم أفهم. الجملة الخامسة: إلا كنتي كتهضر مع شي شخص واحد هو شخص مقرب وما كنتيش كتسمعو وبغيتي تقول ليه أنا لا أسمعك، غادي تقول ليه je ne t'entends pas je ne t'entends pas. وإلا كان هاد الشخص يعني ما كيجمعك بيه حتى شي رابط، شخص واحد ولكن ما كيجمعك بيه حتى شي رابط، يعني ماشي صديق ديالك او ماشي فرد من افراد العائله ديالك او ماشي زميل ديالك، غادي تقول ليه je ne vous entends pas je ne vous entends pas، يعني غادي تستعمل vous. وإلا كانوا مجموعه من الاشخاص je ne vous entends pas je ne vous entends pas انا لا اسمعكم. إلا مثلا بغيتي تقول شي شخص سأعود لاحقا غادي تقول ليه je reviendrai plus tard je reviendrai plus tard. سأعود لاحقا je reviendrai plus tard. الجملة السابعة: إلا بغيتي تقول شي شخص تعال معي غادي تقول ليه viens avec moi viens avec moi. وإلا كان هاد الشخص ما كيجمعك بيه حتى شي رابط كيف ما قلنا غادي تقول ليه venez avec moi venez avec moi. أو في حالة إلا كانوا مجموعة من الأشخاص كذلك غادي تقول لهم venez avec moi venez avec moi. الجملة الثامنة: إلا بغيتي تقول شي شخص أسرع غادي تقول ليه dépêche-toi dépêche-toi. وإلا كانوا مجموعة من الأشخاص كذلك dépêchez-vous dépêchez-vous. الجملة التاسعة: إذا كنت تريد أن تقول لشخص ما أنا لا أريد هذا أنا لا أريد هذا غادي تقول ليه je ne veux pas ça je ne veux pas ça je ne veux pas ça. الجملة العاشرة: إذا كنت تريد أن تقول لشخص ما أن لا أريد إزعاجك أنا لا أريد إزعاجك غادي تقول ليه je ne veux pas te déranger je ne veux pas te déranger. وكذلك إلا كان شخص يعني ما كيجمعك بيه حتى شي رابط غادي تقولي je ne veux pas vous déranger je ne veux pas vous déranger. أو إلا كانوا كذلك مجموعة من الأشخاص غادي تقول je ne veux pas vous déranger je ne veux pas vous déranger. الجملة رقم 11: إذا كنت تريد أن تقول لشخص ما سأبحث عنك ستقول له je vais te chercher je vais te chercher. وإلا كان هذا الشخص يعني غير مقرب غادي تقولي je vais vous chercher je vais vous chercher. أو كذلك إلا كانوا مجموعة من الأشخاص غادي تقول لهم je vais vous chercher je vais vous chercher. الجملة رقم 12:
إذا كنت تريد أن تقول لشخص ما لم أرى هذا من قبل ستقول له Je n'ai jamais vu ça avant. Je n'ai jamais vu ça avant. Je n'ai jamais vu ça avant. ما عمري ما شفتو. الجملة رقم 13. إذا كنت تريد أن تقول الكل يعرف ذلك. الكل يعرف ذلك. كل شيء عارف هذا الشيء. ستقول Tout le monde le sait. Tout le monde le sait. Tout le monde le sait. الجملة رقم 14. إذا كنت تريد أن تقول هذا صحيح. هذا صحيح. ستقول C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. الجملة رقم 15. إذا كنت تريد أن تقول أنا على حق. أنا على حق. ستقول J'ai raison. J'ai raison. J'ai raison. الجملة رقم 16. إذا كنت تريد أن تقول لشخص ما أنت محق. أنت محق. ستقول له Tu as raison. Tu as raison. Tu as raison. الجملة رقم 17. إذا كنت تريد أن تقول لشخص ما أنا جائع. أنا جائع. J'ai faim. J'ai faim. J'ai faim. الجملة رقم 18. إذا كنت تريد أن تقول لشخص ما كذلك أنا عطشان. أنا عطشان في العطش. ستقول له J'ai soif. J'ai soif. J'ai soif. الجملة رقم 19. إذا كنت تريد أن تقول لشخص ما كل شيء جاهز. كل شيء جاهز. Tout est prêt. Tout est prêt. Tout est prêt. الجملة رقم 20. إذا كنت تريد أن تقول لشخص ما سيأتي قريبا. سيأتي قريبا. ستقول له Il arrive bientôt. Il arrive bientôt. Il arrive bientôt. أو إذا كنت تريد أن تقول سآتي قريبا غادي فقط تعوض il بجو. J'arrive bientôt. J'arrive bientôt. الجملة رقم 21. مثلا إذا أعطاك شخص ما شيئا وتريد أن تقول له لا أريده. لا أريده. ستقول Je n'en veux pas. Je n'en veux pas. Je n'en veux pas. مثلا Veux-tu du thé? Veux-tu du thé? Non, je n'en veux pas. Non, je n'en veux pas. الجملة رقم 22. سأذهب. Je vais partir. Je vais partir. Je vais partir. وكاين كذلك اللي كينطقها بهذه الطريقة Je vais partir. Je vais partir. الجملة رقم 23. إذا كنت تريد أن تقول هل هذا كاف؟ هل هذا كاف؟ ستقول Est-ce que ça suffit? Est-ce que ça suffit? Est-ce que ça suffit? Est-ce que ça suffit? الجملة رقم 24. وكجواب على السؤال الذي سبق Est-ce que ça suffit? يمكن أن نقول Oui, ça suffit. Oui, ça suffit. Ça suffit. هذا يكفي. هذا يكفي. الجملة رقم 25. إذا كنت تريد أن تقول لشخص ما جرب حظك. ستقول له Tente ta chance. Tente ta chance. Tente ta chance. الجملة رقم 26. إذا كنت تريد أن تقول لشخص ما هل أنت جاهز؟ هل أنت جاهز؟ فإذا كان ذكرا ستقول له Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt? وإذا كانت أنثى ستضيف علامة المؤنث وتقول Est-ce que tu es prête? Est-ce que tu es prête? Est-ce que tu es prête? الجملة رقم 27.
وكجواب للسؤال الذي سبق يمكن أن أقول oui je suis prêt. oui je suis prêt. نعم أنا جاهز. إلا كان ولد. إلا كانت بنت oui je suis prête. oui je suis prête. الجملة رقم 28. إذا كنت تريد أن تقول لشخص ما كن حذرا، كن حذرا، رد البال، ستقول له fais attention، fais attention، fais attention. الجملة رقم 29. إذا كنت تريد أن تقول لشخص ما لا أعرف، ما عرفتش، ستقول له je ne sais pas، je ne sais pas، je ne sais pas. الجملة رقم 30 والأخيرة. إذا كنت تريد أن تقول لشخص ما لحظة من فضلك، لحظة من فضلك، بلاتي، un instant s'il te plaît، un instant s'il te plaît. إذا كان هذا الشخص مقرب، وإذا كان شخص غير مقرب ستقول له un instant s'il vous plaît، un instant s'il vous plaît.